ଆଇଡିଆ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି ସାନ ଭାଇ ଆକାଶ ସେ ତେମିତି ସେ ଝିଅ ପଛରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜମାରୁ ବି କଥା ହେବେନି ଜମାରୁ ବି ସେମାନେ ଆସିଗଲେ ବୋଧେ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଜିଦ୍ ରଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜମାରୁ ବି କଥା ହେବେନି ଜମାରୁ ଛାଡ଼ ପରା କହୁଛି ଆରେ ଛାଡ଼ ପରା କହୁଛି ଅଜିତ ମହାନ୍ତି अन्ना अप्पा ओडिया माँ तेलंगानी मने पूरा दक्षिणी रे देखा आसी मो प्रेमिका चंद्र राय बाहाघर पर केमिति अछि अरे हाँ मथारे लाली सिंदूर पादरे लाली अलता हाथरे कंकण बाहाघर पर सत जेमिति स्वर्गर पोरीटा अरे धैर्य कर मत तो प्रेम पागल कर तो प्रतारणा निज हजई तो छलना कौन कहलु अजित महांती भल पाइबा को हाथरे एड़े दे तू आउ कहा कही तो बाहर चली अबे मो आकाश को अंधार करी आउ कहा आकाशर पुण्य जन्म चेष्टा करो बाबा भाई को कथा आगे मु हार मानी जाइछि सासर बोले किछि छुरीबार बासी दिला रे मु विवाह करि सारी जोजे हातरे संसार माथारे सिंदूर पिंधि सारिछि आ मो स्वामी से तो संसार भी करि सारिछि अजित महांती बुझी थांता किंतु ए अन्ना अनंतर दिनु हेबे अबे संसार करिबा आमे कोन निष्पत्ति नै अरे